تو وہ کتابی سوز میں سارا آئے گا، ایک ایک دن کی کہانی آپ کو ایسی اسٹوری ملے گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہاڑ جیل سے ہی کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے درجنوں فلمیں ملے گی. تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس سے بات کریں، گھنٹے کا لائیو ویڈیو، اور رات 3-4 بجے تک ہم رہے، گلا بیٹھ گیا. اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سری نگر میں ایک پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے، لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے ایک الیکشن جیت چکے ہیں، تو کم از کم ایک سمبولک طور سے فی الحال امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لیں وہاں پر. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چل رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں. کل 6:30 بجے جیل سے نکلے، پھر 2 پریس کانفرنس سے ایک لائیو ویڈیو، صبح 4:30 بجے اٹھے، یہاں 9 ساڑھے 9 پہنچے، پھر سیدھا بارہمولہ گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے بھی اگر کوئی وہاں تھا، کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹاڈار وہاں تھی، کوئی بڑی گاڑی تھی، کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی میں ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر، جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، کلیگ تھے. شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ود ان 12 hours صرف اپنی پرسنل گاڑیوں میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرنڈ اپ. دو آئی کوڈ ناٹ کنکلوڈ، مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشنز لوگوں کے اتنے آئے تھے، اسپیشلی یوتھ کے، کہ دل جلے تھے. تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے، آپ نے واچ بھی کیا ہوگا. اینی وے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں ہیں، ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، میری لڑائی مودی جی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 کو سب کچھ ہم سے چھین لیا، اس کا کوئی جواب نہیں. It was absolutely unconstitutional, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want that bitterness to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SKICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا، 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا، پھر وہ ریووک بھی ہو جاتا، میں تہاڑ کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that، 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے. آج بیل کے لیے بھی، انٹری بیل کے لیے بھی کتنا تڑپایا، ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ چینج کی. تو اٹ واز مائی گڈ لک جو کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے، وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے انٹری بیل دے دی گئی. اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے. جب بارہمولہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہمولہ میں کہا یا کہیں اور کہا چونکہ کمپین کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو انجینئر سی تو ہم شاید لڑتے ہی نہیں، شاید آپ کو بھی پتا ہوگا. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، 18 جنوری 2024 سے الیکشن اعلان ہونے تک وہاں ہر انویٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کالنگ. میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ BJP's پراکسی جو 30 نمبر پر رہے. آپ سمجھے، میں ریفیوز، مجھے پاگلوں کے وارڈ میں ڈالا گیا. یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں، عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں، عبد المجید بابا، فیاض احمد نور کپوارہ کے ہیں، مزمل مشتاق بٹ بارہمولہ کے، لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں، دے آل آر وٹنس ٹو اٹ کہ مجھے پورا 1.5 مہینہ جو وارڈ مینٹلی ریٹارڈڈ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے، رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال دیا گیا. I have no regrets. Let me pay the price if I want to achieve something, if I want to say something. And ultimately جیت سچائی کی ہوئی. تو اسی چیز سے جب مجھے لگا کہ اب اتنے ذلیل ہوئے جیل میں بھی کیا جاتا ہے، میں نے مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے، جو لیگل میٹنگ کے لیے ہر ایک کے لیے آتا ہے، ہم نے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آیا. دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا، پلیز، پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں. پھر آپ سارے وٹنس ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انجینئر شیخ کے بیٹے کو پتا ہے، اس کو سجاد صاحب نے گرفتار کروایا تہاڑ جیل میں، ہی از انوسنٹ.
پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا اٹ از وکٹری آف اسلامسٹس وتھ ریڈیکلس. میں نے اسلامسٹ ہونے پر میں فخر ہے. ایوری مسلم از اے اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور جو اے آئی پی کی سونامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی تو پھر کہنا شروع کیا کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے ووٹ ڈیوائڈ ہو جائیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم ہمبلی کہ آپ بتائیں آپ کی 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ if the goal had the goal been common I had no issues. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات لوگوں کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتے اور آپ کو دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو انسیکیور فیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر شیخ جیل میں تھا اور جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گیا. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر. جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا, اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن. اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میں سے زیادہ, لیکن اف یو چیک دا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجا صاحب اس میں. اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے ہار گئے. بٹ ایون دین آئی ٹوک لیڈ ان 5 اسمبلی سیگمنٹس. وہ تب میری کانسٹیچوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں, اگر آپ کو یاد ہوگا, جیسے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے جائے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے, اپنی بات سے باز آتا نہیں ہے, تو اتحاد میں گیا. اینی وے ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا کرنا اوڈی گریز جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا, آج شیعہ سنی گجر پہاڑی آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیچوئنسی کا, 15 کانسٹیچوئنسی میں پہلے نمبر پر آئے. اٹ واز ووٹ اگینسٹ نریندر مودیز آئیڈیا آف نیا کشمیر, اگینسٹ ہز کلیم دیٹ آرٹیکل 370 اور 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں, اور ووٹ جو انجینئر رشید کے گورننس کا ایک ماڈل لگیٹ میں 11 سال کھڑا کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی, جو سینٹیمنٹ ٹو ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی, جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی, یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن پارٹی کی نہیں ہو رہی. ہم راجیو کمار جسے کہنا چاہیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی, لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ MLA 11 سال تھا 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئی اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی. لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے, ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, بیمار بھی ہوں, جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں. مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبہ جی اور باقی لوگ کہتے ہیں, کوئی دلی کا بی جے پی کا بی ٹیم کہتا ہے شرم تو کر دو, کوئی شرم تو کر دو. میں 5.5 سال بہار میں کاٹ کے آیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب اینڈ محبہ صاحب اینڈ سجاد جو بھی ہے الطاف بخاری باقی لوگ, اگر یہ صرف 2 مہینے تہار بیٹھتے, مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 300 لانے کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا, ان کو SAICC میں مہمانوں کی طرح رکھا گیا. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ, پلیز بی فیئر انف. سوال آپ کرتے ہیں لیکن انالیسس بھی کر دیجیے. وائی واز آئی سنگل آؤٹ. پھر ان کے خلاف PSA کے 2 دیے گئے. جب چھوڑ دیے گئے تو ساری PSA چارج کے خلاف ڈراپ کر دیے گئے. میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل کیوں ملی, جب ان کے خلاف PSA 2 میں کسی کو چائنا کا ایجنٹ بتایا گیا, کسی کو کچھ, وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئے. فاروق صاحب کا ED میں کیس چلا, میں پیچھے کسی کو اچھالنا نہیں چاہتا. allegedly 100 کروڑ روپے کا کیس, ED نے بلایا بھی لیکن گرفتار نہیں کیا, کیونکہ مجھ پر کورٹ کی بنشیں ہیں. میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ ہم باعثت بری ہوں گے تو تک, اور آپ نے 40 میری دیکھی بھی ہوگی, اور میں 5.5 سال سے تہار میں مار رہا ہوں. اور مجھے ہی کیسا نریٹو, ان کو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئے گئے. انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ورڈکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے, میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں میڈم کے خلاف ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. اور جو میری لڑائی ہے وہ صرف 370 تک نہیں ہے. وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا
जब से मैं MLA बना कि कश्मीर का मसला हल करना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट में है। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। मोदी जी आप कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, मेरा मोदी जी से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो आप ही बताओ, लेट्स डिस्कस इट। वरना हम कहते हैं आप पीओके की बात करते हो, बाकी बातें करते हो, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बाल्टिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर मेल भी लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूँ? पहले जाति मेरे साथ है कि MP बनने के बाद भी 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउड मी टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज ये अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं ऐसा करके। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, कम से कम ये सोचते कि इलेक्टेड MP है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोगों की बात करने दे। लेकिन मोदी जी को भी है, उनको डर है। मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डरा मत, उनकी भाषा। मुझे पार्लियामेंट में सुन लो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो आप दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा, पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा AIP का कि डिसाइड नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हू स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दिया होते हार जाए, मुझसे ज़्यादा कुर्बानी वो लोगों की, सिर्फ इसलिए कि दे नो that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है, ये सारे कहते हैं मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाफी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन 1953 था, 96 में राथर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली ने डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशरम निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम। उसके बाद MC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराई जाती, कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताएगा लॉ एंड ऑर्डर रखो, द लीस्ट ही कुड हैव ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं थी? उमर साहब तो उतार सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूँगा कि फारवर्ड से अगर AIP को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने MLA से कि उमर साहब को ही CM बनाए, हमारी पार्टी का लीडर बने। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी के 1975 में बने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को इंसिडेंट है, शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख मोहम्मद साहब था। तो आज भी हम कहेंगे अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड, वी डोंट नीड पर्क्स, प्रिविलेजेस, वी डोंट नीड एनीथिंग जो कि कश्मीरियों की विशेष के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में, आप तो सब मुझे जानते हैं। ये भारत सरकार को, BJP को पता है कि ये आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज करेगा नहीं। जो बंदा 5.5 साल, मुझे पूरा यकीन है आपको भी पता था कि मर गया इंजीनियर सजाद लोन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी लोग, इन सब ने मुझे ये समझ का त्योहार भेजा था आई स्वेयर बाय माय किड्स कि साला वहीं मरेगा, असेंबली सीट लड़ने का नाम ही नहीं ले पाएगा। आप इनको क्या पता था ये वहां से MP बन के निकलेगा। और शायद ये भी है कि आज ऊपर वाले ने बेल दे दी, वरना शायद इनको डर था कहीं CM बनकर ना निकले। हालांकि बनता ही नहीं, मुझे करना ही कुछ नहीं है। अरे आई डोंट बिकम ए चीफ मिनिस्टर, आप समझिए, CM चीफ मिनिस्टर, चीफ नहीं चीफ।
क्योंकि यहाँ पहले ही चीप था, अब तो उन्होंने उसका वो जैसे वो एप्पल जो सेब का सबसे घटिया वो ग्रेड होता है जो डालते हैं तो जूस बनाने के लिए वो दाग वाला, अब वही बन गया। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी को इतना मंडेट दें कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मेरी आवाज़ और मजबूत हो, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, ये सारे मैनिफेस्टो लेके घूमते हैं। मैं कह रहा था जब मैनिफेस्टो करना होता, उमर साहब 96 से लेकर 2002 तक पावर में रहे, उस वक्त उन्होंने सारा सेंटिमेंट डाइल्यूट कराया, जो 1 लाख लोगों की कुर्बानी थी, तब लोग इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे। फिर 2008 से 2014 तक कोलिशन में रहे, कांग्रेस के साथ वर्किंग ग्रुप बनाई, उनका क्या हुआ? उस मैनिफेस्टो को क्या करना है? थ्रो दैट इन द डस्टबिन। टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं आप? अगर करना होता तब करें। ये हाल मैडम का है। उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े विजनरी थे, विद ड्यू रेस्पेक्ट मुफ्ती साहब। विजनरी कितने थे? इतने विजनरी थे कि बीजेपी का यहाँ कोई नाम नहीं लेता था, उनको लॉन्चिंग पैड की तरह सूर्या रन पर उड़ा दिया। और जिस वक्त मैडम जी की सरकार चली गई, आई एम विटनेस, मैं आधा घंटा पहले मैडम के पास था, उसी कमरे में आराम से बैठी थी। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ मामला थे, 17-18 में जब उनकी सरकार रही। मैं जैसे ही जवाहर नगर अपने डेरे पे पहुंचा, पीछे से आया राम आदम ट्वीट, मैडम गवर्नमेंट नो मोर। इस बेचारी को पता भी नहीं चला। आई फील फॉर हर। अगर आप रिजाइन करते कि बीजेपी 370 हटाना चाहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं आपको शेर नहीं कहता। लेकिन जब आपको हटा दिया, फिर भी कहते हैं मुफ्ती साहब का विजन मेरा एजेंडा। अरे कौन सा एजेंडा? आपको यूज करके कश्मीरियों को दफन किया गया 100 मन मिट्टी के नीचे। मैंने इसीलिए कल कहा लोगों से, मेरे आज अगर आपने देखा होगा हजारों लोग यहाँ से बारामूला तक रास्ते में थे, कोई हमने कॉल नहीं की थी। कल 6:30 मैंने कहा, कल 10 बजे में, अच्छा हमने कहा बारामूला कहा चलना है, मैंने कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपने लोगों से, मतलब अपने जो वर्कर्स हैं अपनी अपनी गाड़ी में आएंगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रास्ते में जितने भी लोग थे, मैंने किसी को मैंने वो माला अपने गले में नहीं डालने दी। मैंने कल भाई अपने वीडियो में भी कहा था, क्योंकि यह कौम जिसका सब कुछ लुट चुका हो, आप भी इसको ऐसा है, हमें शायद नजरें झुका के चलना चाहिए। Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मैनिफेस्टो लिखना ठीक बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए डरने देने पड़ते हैं, हड़ताल करनी पड़ती है, त्योहार जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दुश्मनियाँ बोल लेनी पड़ती है। मैं उनसे इतना नहीं कहूँगा, 3 MP उनके थे, कोई एक बार भी मुझे त्योहार में मिला होता 5.5 साल। ये अरविंद केजरीवाल और अपने जो हिम्मत सोरेन थे, उनका नाम झारखंड के, वो दोनों ED के करप्शन केस में थे। उनकी रिहाई के लिए उनकी मैडम ने, उनकी बीवी ने जल से बुलाए थे, अगर आपको याद होगा, तवज्जो रखिए। उनके जलसों में मैडम जी भी गई, उमर साहब भी गए, फारूक साहब भी गए। हिम्मत सोरेन को रहा करो, केजरीवाल को रहा करो, क्योंकि केजरीवाल की मैडम कहती है। लेकिन इंजीनियर से मिलना भी त्योहार के गवारा नहीं किया, डर गए। इसलिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद आज इंजीनियर ध्यान नहीं होगा। मेरी इसीलिए गुजारिश है, 370 कैसे वापस आएगा, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। उसके लिए कितनी लाल चौक में डंडे खाने पड़ेंगे, ये मुझे बताएं। 5.5 साल उन्हें 5 मिनट का कोई सिक्योर मुझे दिखा दें। सिर्फ ड्रामे करते थे, हमें घरों में बंद रखा गया, और बाहर से जो मुझे 11 साल करते थे, आप सबको मालूम है, घर में नजरबंद। लेकिन मुझे तो करना होता था, मैं खिड़की से बाहर निकलता तो भी आता था, आप सबको याद है। आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यू आर द विटनेस। किस चीज़ पर इंजीनियर 11 साल सड़कों पर नहीं निकला, और उसी की सजा मुझे त्योहार जेल पहुँचा के दे दी गई। लिहाजा इनसे काम होगा नहीं, ये बोझ इनके कानून से अलावा है। मुझे इसलिए MLA चाहिए, जितना लोग दे रहे हैं, मुझे मेरी नज़र मिनिमम 40 तक है, कि कम से कम उनको लेकर हम दिल्ली जाके मोदी जी के घर के बाहर बैठेंगे, कहेंगे हमारे साथ इंसाफ करो। हम दुनिया को कह देंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। लिहाजा अगर फिर भी आप कहते हैं इनको इतनी फिक्र पड़ी है, 5.5 साल पहले मुझे ये बताएं, गुपकार अलायंस इकट्ठे साहब ने बनाया, उसके बाद DDC इलेक्शन आया, सज्जाद साहब, NC, PDP, तारगमी साहब इकट्ठे लगे, लेकिन AIP को दावत नहीं दी। उसके बाद गुपकार अलायंस की जुम्मन में मीटिंग रखी दिल्ली स्टेशन पर, लेकिन AIP को नहीं पूछा। तो लिहाजा मजा होगा, खास कर होती है
پانو دکھ نہ یہ دس گو تھوڑا ہی ہے Yes, I can feel it, I can feel it. دامت تو لہذا اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا ڈویژن ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیٹ عمر صاحب جسٹ ٹیل ون تھنگ. میڈم کہتی ہیں آپ کی صرف ایم سی پی ڈی پی اور کانگریسی لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، باقی سارے بی جے پی کے ریپرزینٹیو. میں اتنا ہی انہیں کہتا ہوں، اور آپ کے پاس ایک کنکریٹ روڈ میپ ہے 370 واپس لینے کے لیے، شیئر ود می. میں اپنے جتنے بھی نارتھ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے فارم واپس نکلاؤں گا اور ساؤتھ والوں سے کہوں گا کہ ان کا یہ سپورٹ کریں. مجھے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے وہ روڈ میپ اپنا دکھا دیں وچ از اچیویبل، جس سے سچ مچ 370 واپس آئیں گے. جب امت شاہ نے کہا کہ میں اسٹیٹ کیسے اسٹیٹ واپس لوں گے، دینی تو مجھے ہے، ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا ہم چھین کے لیں گے. میرے مطلب چھین کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی کر کے. دیر آر فرینڈس آف ہز. جب گاندھی نے نان وائلنس سے کچھ بھی کیا تو وائی کانٹ یو ڈو اینی وے. بہت دکھی ہوں کہ گرمی بہت ہوئی، بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ہم ملیں گے. میں ہر دن ایک پوائم لکھتا تھا لیکن اب پڑھوں گا نہیں نا. لہٰذا آئی تھنک اگر آپ میں سے کچھ سوال کوئی پوچھنا چاہے. مجھے بتائیے ایک چیز، اگر آپ کو کوئی لے جائے گا تہار، وہاں 5.5 سال رکھے گا، آپ کو جانوروں کی طرح کھانا کھلا دے گا، آپ میری آنٹی کا ڈیتھ ہوا، پیرول بھی نہیں ملا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ان سے آپ ملا سکتا ہوں. ہاں اگر مودی جی کا مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں، سنسیئر ایفرٹس ان کی ہوگی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے، اوبیسلی دین وی ول ٹاک. دس از اے پٹی کوسچن، مطلب ایشو، کوسچن کا نہیں سوری، پٹی ایشو کہ کون سرکار بنے گا. سرکار حل میں جائے، پہلے ہی ہمیں پتا کیجریوال کا ادھر یو ٹی میں کیا حال ہو رہا ہے. یہ پڑے کس چیز کے پیچھے ہیں؟ یہاں منوج سنہا ان کو کہاں چھوڑے گا؟ Engineer Rashid, absence in jail for the past 5 years. The government has a political party say that you are the problem for the BJP. But however, the BJP says that you are a separatist. What do you want to talk about? BJP says that you are a separatist, but the political parties, BJP and the National Conference say that you are the proxy for the BJP. نام نظر ظاہر نے مجھے کافر سمجھا، کافر سمجھتا ہے مسلمان ہوں. ایک رجا ہے، مجھے ایک چیز بتائیے. If speaking truth among separatism, I am a separatist. One, 11 سال میں ایم ایل اے رہے، آپ سارے کور کرتے تھے. فار 11 ایئرس کوئی ایک ورڈ آپ دکھائیں جو میرا ایکسپیرٹ ہوا ایس پی کی پروسیڈنگ سے، کوئی ایک ایف آئی آر جہاں یہاں میرے خلاف لگی ہو. اگر میں سپریٹسٹ ہوں تو پھر سارا نارتھ کشمیر سپریٹسٹ ہو گیا اور آگے ساؤتھ اور سینٹر بھی بنے گا. ابھی ابتدائی عشق ہے، روتے ہیں کیوں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو بائی سیئنگ دیٹ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں. Engineer Rashid, in your absence in past 5 years. اگر آپ کے میجورٹی کینڈیڈیٹس نے الیکشن جیت لیا، سپوز اسمبلی الیکشن، آپ اپوزیشن میں رہیں گے یا سرکار میں جائیں گے؟ اتنی قسمت کشمیریوں کی کہاں ہوگی اے میرے رب. وہ موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے. وہ ایک تاریخ کا سنہری باب ہوگا، تب مودی جی کو بات پتا چلے گی کہ مجھے کس بندے سے کام پڑا ہے. میں نہیں کہتا ہوں میں کوئی 30 بار کھا لوں، but I know how to bargain things and I know how to take things to life again. دنیا دیکھیں گے. I want to take this battle out from Kashmir. اب میں ایم پی ہوں ہی دلی میں، کچھ کہیں کچھ تھوڑا بہت جگہ ملے گی. یہ سارے ایم ایل اے لے کے ہم وہیں بیٹھیں گے، کیا کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. But I assure you we will do something جو کشمیریوں کے ذہن میں بھی نہیں ہو. آپ نے کیا ہے سوال، اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا کہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی آپ نے اٹھائے ہیں اس میں بڑی تعداد آپ لوگوں کی ہے. یہاں پر تو پارٹیز میں رہ کر بھی جو ایم ایل ایز بنتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا گارنٹی آپ کو کہ وہ کل آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ونڈرفل، آپ نے صحیح بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میرے حساب سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بیکاز اے آئی پی ایک فورس ہے جس کو گھر نام ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکنیکلی بار انڈیپینڈنٹ. پھر جو آپ نے کہا گارنٹی کیا ہے، گارنٹی یہ ہے کہ 5.5 سال انجینئر سی جیل میں رہا. امت شاہ جی 15 مئی کو دلی سے اسپیشلی، اگر آپ کو یاد ہوگا، پولنگ سے 5 دن پہلے یہاں آئے اور اگلے دن نارتھ کشمیر کے میرے سارے پرمیشن کینسل کروائی. میرے 300-400 لوگوں کو بند رکھوایا مختلف تھانوں میں. یو اے پی اے ہمارے جو کنور کا کینڈیڈیٹ ہے عادل نذیر، اس پر یو اے پی اے لگا دیا. لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اور وہ ووٹ تب کہنا میں سوچا میرے پاس کیڈر تھا، وہ کیڈر جو میری طرح نہ جھکنے والا تھا نہ بکنے والا تھا. اسی لیے میں نے اپنے سارے کینڈیڈیٹ سے اوتھ بھی دیا اینڈ بی ایشورڈ دے آر ود می.
दे आर द पीपल्स काज। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वहाँ वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था, एमसी, बीजेपी, टीडीपी, कांग्रेस एक ही थैली के चिट्टे थे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। In your absence in the 5-year jail. रमीज मखदूमी साहब है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। In your absence in जल्दी दोबारा सवाल में से बिजी कर सलाम से समझना पता दुआ सवाल का वक्त। In your absence in past 5 years in Tihar jail, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protester killings, that it is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? If this is their नया कश्मीर, मुझे उनकी अकल पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या कश्मीरी अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखें कश्मीर में किसी में कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ये दरवाजे पर पहुंचता है तो अमित शाह पैदा हो पाता है। तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ, इशू इज व्हाई आर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ। जब उन्हें लगा कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उन्हें स्टूल बैठने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर बैन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है, 60% वोटिंग मेरी वजह से हुई। तब जाके आप ये कह रहे हैं कश्मीर में वोट डाल रहे लोग, इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है। सरजान बरकाती की बेटी जो है, उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? Addition. She wants to contest, her father to contest from Langate. Will you support her? That's it. I will tell. तो लोग कहते हैं। मैंने मुझे वो देखी। वो जो स्टूडियो का था bro मुस्तकिम। सारा मसला कैसे? वर्णिश खासी की मुझसे ज़्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख और दर्द कौन समझ सकता है? दूसरी बात यह है, I am the only politician ऐसी अथॉरिटी का मुझे नहीं कहना चाहिए। जब वो गिरफ्तार हुए मैं उनके घर गया, उनके नाम। तीसरी बात यह है, अगर वो हमें पहले अप्रोच करते, हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए थे। देयर आर मेनी थिंग्स, और उन्होंने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से और क्या कहते हैं बीरवा से। लेकिन जहाँ तक उनकी राय का सवाल है, उसके लिए मुझे अपनी इज्जत अपनी जान की दाव पर लगानी पड़े। आई विल डू दैट। आगे का सवाल। इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया, मैंने क्या किया? इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ तब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे तशव्वुस को वो हल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको करेगा? मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट है, लेकिन आई हैव टू ट्राई। मैं अभी मेरे पास कुछ पावर आए ना, 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये बंदा पता नहीं ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहाँ क्या था पार्लियामेंट में, मुझे नेहरू जी सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा, वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा से मुझे मिले, कहते क्या कहा? मैं कहता था वो कहते कि मैंने कश्मीरियों के साथ वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। सो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। मैं अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी हर चीज का हिसाब नहीं दूंगा। क्या बाकी लोग देनी है? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़ गए। आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। आप अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट या मेजॉरिटी में सीट्स लेते हैं, आर यू आउटराइटली सेइंग दैट देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम एआईपी? आपके जितने भी एमएलएज होंगे, आप इंडिया अलायंस को अगर दे सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द अपकमिंग इलेक्शंस, आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको कि नहीं? आउटसाइड सपोर्ट भी है। मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, कल मोदी की सरकार गिर भी सकती है। अगर राहुल गांधी, एक मिनट, उमर साहब का एजेंडा है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा है सही। वो एजेंडा है कि हम 370 बहाल करेंगे, लेकिन सरकार किनके साथ बनाई है? कांग्रेस के साथ। अगर इंडिया अलायंस आज भी हमें ये एश्योर करे, आज भी, कल भी, परसों तक, बल्कि पोलिंग के दिन तक, गौर से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। अगर इंडिया अलायंस ये कहेगा कि हम आर्टिकल 370 को जैसी पार्लियामेंट में हमारी सरकार आती है वापस कर लेंगे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, मैं अपना एक कैंडिडेट से कहूँगा, मेरा एक वोट
इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो जाते हैं। इंजीनियर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने किया नहीं? नहीं भाजपा के दबाव में अगर कई बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या आप पर अभी तक कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए? फिर मैं 5.5 साल जेल में रहा। आप समझ गए ना, आप तो सारा समझ गए। 5.5 साल मैं तो जेल में था। एक मिनट, मुझ पर क्या दबाव करेंगे? जब हम कभी झुके नहीं पिके नहीं तो हमसे आएंगे क्यों? इसीलिए क्या था उनसे हम आपके हैं कौन? मैं तो इसीलिए कहता हूँ डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं। इंजीनियर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है। आप बड़ा बताइए, लेकिन आप छोटा बताऊंगा। आप बता रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं 5.5 साल जेल रहा। यहाँ पर बाकी लीडर्स को भी सताया गया, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी ईडी की समन्स मिली है। अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया, तो आप कैसे, क्योंकि आपका सारू का तो मंशूर एक ही है 370 की बहाली, फिर सप्रेशन क्यों? मेरा वही है नहीं, मेरा उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है। वो जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं, उन सवाल उसमें बड़ा। मेरी लड़ाई पीडीपी और एनसी के लोगों के लिए भी है। ओवरऑल बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन, आई कैन नॉट एक्सोनरेट एनसी पीडीपी को। आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देयर वोटर्स। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि फारूक साहब को पहले ही पता था 370 हटाएंगे। अगर आपको याद होगा, यहाँ हुए सब्सिडी हो गई। 2 दिन पहले मेरे एनसी के एमपी प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने श्योरिटी दे दी कि 370 नहीं हटाएंगे। जब वो कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको घर में STICC में रखेंगे, तो आपने कहा कि उन पर इतना आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों? जी था नहीं, मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रही है आप पर भी। आप जेल में थे, उनको सताया गया बाहर भी। तो जब आप उसमें बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे, चाहे वो सिटिंग CM हो, शिबू सोरेन हो, या जो अरविंद केजरीवाल है, तो आप कैसे अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं? आप अपने सवाल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है, आप कहते उन पर भी बीती है, मुझ पर भी बीती है, तो ना खबर आप कहते थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क नहीं। STICC ने उनको रखा। हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज साहब होंगे 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए उन सफेद आदमियों पर खर्च हुआ पालने के लिए वहां पर 5 अगस्त से नवंबर तक। और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू एप्पल्स विद ऑरेंजेस? तिहाड़ और STICC में कोई फर्क नहीं आई। सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी के साथ जाती है। सॉरी Engineer sir, sir, do you feel now that AIP is an alternate for the Kashmiri people over National Conference and PDP? आपको अभी भी शक लग रहा है? इस तरह से मैंने अभी भी तो उस जल्दले के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, 2,10,000 रुपये हरा के। कश्मीर ने दिखा दिया कि जो पब्लिक है सब जानती है, कब क्या करना है वो तो जानते हैं अच्छे से। अली बोलो। जब आप 2019 से पहले तब का दौर रियासत का दर्जा भी था 370 भी था 35 लेकिन अगर आज की बात करें तो रियासत का दर्जा है 370 कैसे आप लोगों को हमने देखा आपने मसले कश्मीर की बात करते हैं क्या इंसाफ होगा जो बातें आप कर रहे हैं क्या वो सर आपने अच्छा सवाल किया लेकिन मुझे इतना बताइए मैं किस लिए जेल में बैठा मैं इसलिए बैठा लड़ाई तो यही है मैं इसीलिए फेस कर रहा हूँ आई एम फाइटिंग लास्ट जिस जेल में मेरे को खबर हमसे मुश्किल से 150 मुझे ये बात कही राहत बशीर सुमार का है आमिर गोजरी इधर 5 चौक में रहते हैं पीर सैफुल्लाह गिलानी साहब के जो सीनियर लीडर वो भी उसी वार्ड में हैं नईम अहमद खान एयाद अकबर अब्दुल गुरु साहब और मुकुल साहब का बड़ा हमारे सेल से मुश्किल से 150 फुट की फासले तो हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कोई और आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं तो वोटों पे डिवीजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। मुझे एक सेकंड क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है मानो मैं जेल में मैं रहूं अब मैं ये परेशान हो जाऊं उमर साहब और मैडम का क्या होगा तेरा क्या होगा है ना सवाल जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले क्योंकि आपके सारे उम्मीदवार
कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं, क्या इसमें आपको सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में गेंद समझ गए? अगर ऐसा कुछ होता, अगर मुझे उनको हेल्प करनी होती तो जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन में मैं भी कैंडिडेट उठा रहा, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई ट्रस्ट में कि ये लोग यही कहेंगे, उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ मैंने थोड़ा कष्टवाड़ मान भी क्यों नहीं खड़ा किए। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, मतलब उसमें कोई बनता ही नहीं है कुछ खाओ कहने से, और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अनिमल क्या कश्मीरी कैदियों की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया? नॉट एट ऑल। इलेक्शन में अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड क्रेडिबल वॉइसेस हु कैन स्पीक सिंसियरली फॉर दैट अरे आप देखिए, let us not play with the words. Let me answer it. मैंने दिया इसका जवाब नहीं। अब आपको हेडलाइन चाहिए, देख लो साहब कैमरा की तरफ कैमरा सब कुछ खुदा उम्मत सोबत बना लोग दिखा सो पे ही मस्त माच पाई बंद से कैसे कोशिश बना कसम से मगर का कैसे होई का दी तू जवाब राश में। हां सर इधर कैमरा की तरफ बात तो सवाल उन्होंने आपकी करते सर कैमरा की ओर देखो, कैमरा की चलिए मैडम, सॉरी मुझे कहने कुछ तो जो मैडम ने सवाल किया, मैं कहता हूँ अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाले बिल्कुल यहाँ आके हमारे साथ मना चाहते हैं, कहा कि नहीं कहा? इतना कहिए आप कहा। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, अब इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सही है? तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए, अगर वो चाहते हैं तो हम बाढ़ खोल के उनको हटाएंगे, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा। और यहाँ तो कहते ही है कि सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली द पीपल डिसाइड। हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक मोदी जी का आशीर्वाद बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए, उल्टा करने से होगा। थैंक यू। अगर सर मान लिया कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती हैं और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है और एनसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है, 30 तीनों को, तब आप सर क्या करेंगे सरकार? यार मुझे एक मैं सारी चीजें आपको कल बताऊंगा। मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में लोग कब्रों में लेके लोग हैं जो कुर्बानी देंगे, उनकी रूहें भी खुश हो जाएगी। सरकार तो बनानी पड़ेगी ना किसी तो आपको परेशानी है, वेट करो, अभी एलजी चला रहा है, वेट करो। अगर आपको सीएम बनने में आप चलिए, थैंक यू मसला है कश्मीर वो एक जरूरी सवाल है, वो कुछ तो कहना है। यहाँ अगर चोरी करके पड़ा जाए, वो भी कसमें खाता है, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर हालात सुन रहे होते तो हजारों कश्मीरी जेलों में बंद होते। आप में से कितने जल्द स्टेट यहाँ कितने लोग यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता। That's absolutely a threat created by the media channels controlled in New Delhi. फिर आपने जमात इस्लामी की बात देखिए, लेकिन मैं छोटा आदमी हूँ, मैं शीशी का आदमी की बात ये ध्यान पर डिस्कशन हुई ताकि चपल आदमी हुआ ये भी ध्यान पूरी लाभ ये ड्रामा का मैं ये गस्त नोस तो गाँव पर इन खतजात करनी तिकाज़ी ये बजम करनी दे बुझी। तो मेरा मतलब ये है जमात हो, हुर्रियत हो, बाकी लोग हो, उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है, पीछे भी करते थे ना सारे। मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है विद ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं पड़ेगा। जमात की क़यादत, बाकी लोग, मीर भाई साहब, कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट की हैं, हो सकता है प्रॉपर टाइम
हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बातें हैं, मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि आई settled thing, despite everything, Jamaat Islami is far better than NCPD and others. Despite the fact that I have to see too many answers from them, लेकिन वो घर की बात है, पर्दे में ही करेंगे। सर मसला कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? तेरी मैं क्या बोलूं, रोज क्या बात है, मैं बोल मेरा पास हो गई, रोज क्या बात है, मैं बोल यही मैंने जवाब दिया सर, लोगों से पूछा है। ठीक है बस जाना जाना मियां माइक जाना जाना मियां माइक जाना मियां माइक